हेरा छापा एमाने पुणी मते कहिबे ना नहीं कहीं कहिबे ना मु कोन ए घर चाकर पाइटी करिबी मो ए राज्यर राजा धर्मदत्तंकर भौणीटी अर्धनारी मो नाग साप मो लांजरे जी हाथ मारिबो मो ताको ध्वंस करी देवी ध्वंस मो नाथ निर्मूली अर्धनारी निर्मूली 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 हाँ तमे सेठरे मु तेरे तुम केते खोजिलेनी काहे खोजुथलो काम थिला हाँ निर्मूली तुम्हारे पाखे काम थिला कौन काम थिला मु कण कहूतली कि मु टिके मंदिर को जीबी धैला धैला मो पुओ को टिके थैला मु मंदिर को जीबी आलो नबा नानी कौन कहिल भाउज रानी मु तुम पिलाटा को धरिकी बसीबी आ तुमे कौन रत्न पलंक रे बसी थई 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 नाचियो ना कौन बा राजा मु ए घर रे बढ़ीची अली अली कन्या निर्मूली कौन कहलु तू ए घर तोरा ने ने घर तोरा अले तोहरे बोली तो जहात रे घर डाल में खास रे नै छु तापर भी मते नाली आखि देखिबा को तोर साहस हैला केमिति कौन कहलो ता माने तुमे कहउछ एटा होछ तुम घर आलो जाबा मो भाई रो पाद सेवा करिबा पई मु तत्ते आनी थिली तत्ते निर्मूली तू पुणी मते कहबो ए घरे मु किए नाही आज आसंतु भाई आसंतु कौन कहबो ने भाई का से कौन कहबो ओ बुझिली ताहले तू भाबिच मते घर बाहर करि दे तू शांति रे रहिबो खाइबो सोइबो एया त हाउ तोहरी कथा ही रहिबो आज आसंतु भाई तोर दिने को मोर दिने नाने कौन कहलो आसंतु भाई ता माने मिछ कछ कहि मते कोन राजरू तड़ी दबु ना कोन बा तड़ी दे लालो मो कर मत फटा निजर बोली कहि नहंती मो परिका सत्य राइजर की अछि तू पुणी मते कहबो मते सेटा छिरा हो कहूची तू हिटा बजे गोटा कथा जानि ना हो निर्मूली तू के जानि छु तेबे सुन तू हिटा हेउ छोडा पण र फकनी सुपन दया करी ध्वंस कर नहीं मोर सुनार संसार कौन कहलु मो रावण भौणी सुपल खा हे धर्म तुमे विचार करिवो हे वसुधा तू फाटे जाओ मो सती नारी केबे कहीं विधवा होई पति थाउ चली जाए मुक्ति र पाई असती कलंकी जिए वंश को नासाई बड़ बड़ कथा कही दंडारी बुलाई नखाई त मुख्य लज्जा कलंकी निसेटा ठीक जन्म ताटे आर तरे खट आखो ए तू राज हमला मो परित वंश बुली जब दंडर बुली हो हेलावा हेला लो भाउज रानी हेला तो कथाटा मने रहिला वा आज आसंतु भाई सबु कथा कही जदि मु दंड न देइछि मो नाटा भी निर्मूली नुहे आलो देखेवा बोला साड़ी मु पिंधिछि चूड़ी मु पिंधिछि कोठीर व्यापार पाई आलो देह किनी नेबे मन बुझे नेबे मो परिवार नाही बोले धप धप नमस्कार नमस्कार महारानी जुहारे मोला मोला एटा किए बा तते कोन दिवस रे दिसुनी कि मु महारानी नहे बा राजांकर भग्नी निर्मूली अर्ध नारी नमस्कार
ଏ ସତରେ ତମର ଡାଳ ମୂଳ କିଛି ନାହିଁ ଫୁଲ ନିର୍ମୂଳି ମାନ୍ୟର ଏ ଚନ୍ଦା ବଙ୍କା ବଡରଗା ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ରାଜାର ଭଗିନୀକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ଅନନି ତୋତେ ଚୋବେଇକି ଖାଏ। ନମସ୍କାର ମୁଁ ପରା ଗଧ ଗଧ ଘୋଡ଼ାଶାଳାକୁ ନ ଯାଇ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଯାଉନ? ତା ବାଇଶରେ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଗଧ ନୁହେଁ ଗଧ ପଣ୍ଡିତ କର କପାଳ ପାଠ କରି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହେ ତେଣୁ ରାଜା ମତେ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ ନାମେ କହିବ ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିଦେବି। କଣ କହିଲ ତୁମେ ତାହେଲେ ସେଇ ଗଧ ପଣ୍ଡିତ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବା ହେଇଟି ଓଳିକି ହେଲା 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଏଣିକି ଡାଳ ମୂଳ ଖାଇ ସବୁ ସଫା କର। ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଟିକେ ଦେଖୁନ। ଦେଖା ଦେଖିରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରବୀଣ ନା ଦେଖା ତୋ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ପଣ୍ଡିତ ମୋର ହସ୍ତ ଦେଖି କହିଲ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି? ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି କି ତମେ ହସ୍ତ ରେଖା ଦେଖିବ ତାହେଲେ ବସୁନା ଚାଲୁନା ଆସ ଆସ মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ मला मरा तुम तो हस्त देखिया कथा इाड़े साड़े कौन हाथ मारछ? आमे हेलु पंडिता लोक सेमिति कहले हमकु रात्रि रहिया को पड़िबो माने रात्रि थाई स्नान सारी पुणी ताकू खोला खोली कर देखिया को पड़िबो जातकटा देखिले सिना भविष्यत कथा कहबी हेला जे को वर्तमान टिके हस्त देखिया कहना वर्तमान तुम हस्त रेखा देखिबा पई चाहछो देखाओ देखिबाओ उत्तम लक्षण अछि सुंदरी समस्त अंक देव मूला उपाड़ी आसीब सुदिन धन सम्मान रचिब संसारे कीर्ति सम्मान दश पंचपति एबे तुमरी समस्त कदेव मूला उपाड़ी चिंता तुम भजीब सुख को पाइब मेढा घरे षंड से दिन पशिब चिंता तुम भजीब सुख को पाइब मेढा घरे षंड से दिन पशिब उछुली 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 बोले मुंडटा कोठे पिटी दियंती पंडित हाँ को पंडित मु कौन कहूली कि मेंढा घरे कौन षंड पशि पार बाईशरे मेंढा बोले मेष राशि षंड बोले वृष राशि जेउ दिन मेष राशि रे वृष राशि प्रवेश करिव तापर तो माने तुम्हें कहूछ मो भविष्य एते सुख अच्छी ये मैंने मत कौन भाई मुंड कहीं एटी पंडित मु आसुच रुआ 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 मो कहवा कथा कौन कि आमे लोक कहवा लोक
କହିବା ଲୋକକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ତମର ପୁଣ୍ୟ ଉଣା ହେବ ମାନେ ତମର ବଡ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ଯେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? କାଇଁ ଆ ତମେ ପରା ରାଜା ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କର ଭଗିନୀ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ଅଧା ଅଧିକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ରାଣୀ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଅନାବା ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆଉ ଆସୁନ କୁହ ଆସ ନବ ଦକ୍ଷିଣା ନବ ବୋଲା ଆଳୁ ବାଇଗଣ 15-17 କ୍ଷୀର ଦହି ହେଲା ମହଙ୍ଗା କ୍ଷୀର ଦହି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ତୋ ଭିତରଟା ପରା ଫମ୍ପି ମାରିଲାଣି ଉପରଟା ପୁରା ଚଙ୍ଗା ମଲ୍ଲି ଡପ ଏଇଠି ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ହୁଣ୍ଡିଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆସ କଣ କହିଲ ତମେ ଆସ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଣି ବାଟରେ ଲୁଚେଇକି ଦେବି ହେଲା ତମେ ଆସ ହେଇ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଇ ଯାବା ବୋଲେ ନା କଣ ତମେ ଆସ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ହଲେଇ ଦବ ତମେ ଆସ କହିଲି ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଶଳା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟା ଜନ୍ତୁ ୟାକେ ଯଦି ହାତରେ ରଖିବି ମତେ ଆଉ 12 ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବେ ନେଇ ଓମ୍ ମେଣ୍ଢାସୁରାୟ ନମଃ सीधा होता कथा अरे संसार में मागिले कही ये नहीं बे बरम घृणा करंती घृणा ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି କି माने ଏ ଦବା ନବା ନ କଲେ ସଂସାର ଆଉ ଚଳିବ କିପରି नहीं निचल कहानी निचल खिबी କିପରି ଆଜ୍ଞା निचबे କିପରି ଆଜ୍ଞା अरे गोटाए स्थान खाल न हेले ଆଜ୍ଞା गोटाए स्थान उच्च हेब किपरि ନା तेणु खले बले कौशल करी अन्य मानक स्कंधरे पाद रखी चढ़ीबाकू पड़िब बहु ऊर्ध्वकू ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତ कथ ତା ବୋଲି କଣ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡିବ माने ଆଉ ମାଗିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ नाई कथ नाई आखिले कहिबे भिखारी ଶାନ୍ତ କରିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭାଗ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଛାତି ରଖିବିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଛାତି ରଖିବିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଏଠି ରାଜ୍ୟେଶ୍ୱର ସେବିବେ ବଳର ରାଜା ପ୍ରଜା ଆସି ସତ୍ୟ କ୍ଷୀର ରାଜା ପ୍ରଜା ଆସି ସତ୍ୟ କ୍ଷୀର ଅଛି ବେଳ ହୋଇବ ସକାଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ ଅଛି ବେଳ ହୋଇବ ସକାଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ বংশ করি বংশ নরক্ষিবি অংশ আর্তে কহিবি মোর সংসার আর্তে কহিবি মোর সংসার কথা ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏ ଗଧ ମହାନ୍ତି ଏମିତି ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ମିଳନ କରି କପାସ କରିବ ପ୍ରେରଣ ନା ଥିବ ଆଉ ବାଉଁଶ পাঠিব ପଇସି নয় কথা নয়
ଶତ୍ରୁକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବାଟା ନିଜର ମୂର୍ଖ ଭାଇ କଥା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ରାଜାର ବଂଶଟ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବସିବି ଏ ରାଜସିଂହାସନେ ମୁଁ ହେବି ରାଜା ମୁଁ ହେଲେ ରାଜା ତୁମେ ହେବ ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ रुद्र से सहाटा कहो सीधा কথা